Good morning. Buenos días. Once again, like I do every time, I'd like to thank first and foremost God Como siempre hago, primero que nada quiero darle las gracias a Dios for some reason, for some reason, thinking I'm good enough to do this job. por, por alguna razón, ¿verdad? Que Él piensa que yo puedo hacer este trabajo. But I think all pastors feel that way. Pero yo creo que todos los pastores se sienten así. But I also like to thank Pastor Luis and Abby once again for the opportunity to preach before you. Pero también le quiero dar las gracias a pastores Luis y Abby por darme la oportunidad de predicarles. And so while I'm speaking, if you could open your Bibles to the Gospel according to John. Así que si podemos abrir nuestras Biblias al Evangelio según Juan, Chapter 4, capítulo 4, verse 38, versículo 38. but not 38 chapters of. No hay 38 capítulos. Juan Chapter 4, 4. 38. Yeah, so John 4:38. Juan 4, 38. And just a little bit of seminary knowledge for all of you. Un poquito de conocimiento seminarista para todos. Although this should really be standard knowledge for all Christians. Aunque debería ser un conocimiento común para todos los The cristianos. reason why we call it the gospel, either according to John or the gospel from John, La razón por la cual le llamamos evangelio de Juan, etc., is because the first, technically 5, but I'll go with the first 4 books of the New Testament porque los primeros 4, que técnicamente 5, pero los primeros 4 libros del Nuevo Testamento are the basically witness testimony of Jesus Christ and his ministry. son los testimonios de los testigos que estuvieron presentes en el ministerio de Jesús, Which is the gospel of Jesus Christ. que es el evangelio de Jesucristo. Which is why we then say the gospel of or according to Matthew, Mark, Luke, and John. Y esa es la razón por la cual decimos el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas o Juan. And another little tidbit for free. Y un poquito más de información de gratis. I said technically 5 because Acts is actually technically Luke part 2. Y dije que técnicamente son 5 porque el libro de los Hechos es la segunda parte del Evangelio de Lucas. But also Acts deals more with the testimony and the works of the apostles after Jesus had ascended to the Father. Pero Hechos habla más de lo que hicieron los apóstoles una vez Jesús asciende nuevamente al cielo. So the easiest way to O think asciende al cielo. So the easiest way to think of it is we call them the Gospels because they are the direct witness testimony of Jesus Christ. Así que la manera más fácil de verlo es que le llamamos los evangelios porque habla de los testigos oculares de lo que hizo Jesús. And it's important to understand how the Bible is structured Y es importante saber cómo se estructura la Biblia because that gives us a lot of context. porque nos da mucho contexto. And it also, just frankly speaking, is good to know about our own history. Y honestamente es bueno conocer nuestra propia historia. Because even the Gospels tells the history of Jesus. Porque aún los evangelios cuentan la historia de Jesús. And there's a lot that we take away from the history of Jesus. Y hay mucho que podemos extraer de la historia de Jesús. And one of the things that we can especially take away Y una de las cosas que podemos sacar is the title of today's sermon. Es el título del mensaje de hoy. Did you like that? She liked the transition? Le Pastor Abby gustó la liked the transition. transición. Pastor Abby le gustó esa transición. And the title of the sermon in this morning, Y el título de esta mañana, Conquering the Culture, Conquistando la cultura the Jesus Way. a la manera de Jesús. We've been talking about conquering the culture in the city. Hemos estado hablando de conquistar la cultura y la ciudad. And we've spoken about, for example, last week, Brother Michael talked to us about the main point being even just reaching one person. Y la semana pasada el hermano Michael nos habló del el punto era alcanzar una persona. You know, because Jesus had already conquered the world. Porque ya Jesús conquistó el mundo. The week prior was, and my memory's going to be tested here. The week prior was candidate to the ministry, John. Y la semana anterior a esa fue el candidato al ministerio Jan. Nobody remembers this sermon. I'm Nadie kidding. se recuerda. I'm kidding. I'm kidding.
My memory is fried right now. I don't know why I can't remember everyone's, but give me a hint. It was about a character that you can find in 2 Kings. Oh, right. I remember. Chronicles. I forget the king's name. En Segunda de Reyes. Oh, Second Kings. Sorry, I was thinking Chronicles. He was Obadiah. Oh no, it was Obadiah because I was thinking of the king. Sorry. So John, thank you. This is bad for my memory. So obviously, candidate to the ministry, John, El candidato al ministerio, Jan, brought us a story of Obadiah, nos trajo la historia de Abdías, specifically in that time period that was very difficult with a king who did evil in the sight of the Lord. específicamente en un tiempo donde había un rey que había hecho todo lo malo ante Dios. And how God had used Obadiah still Y como Dios aún utilizaba a Abdías in that time en ese tiempo to influence and conquer the culture. para influenciar y conquistar la cultura. King Ahab, thank you. El rey Acab, que and fue then el rey before that, malvado. I know was Pastor Abby because I remember Pastor Luis went. Was you open? Oh, usually Pastor Luis opens. So it was Pastor Luis. Y anterior a eso fue Pastor Luis. My memory is bad this month, guys. I'm sorry. Está bien. Mi memoria no me está ayudando este mes. I promise you, afterwards, I'm gonna be like, oh, I remember all these sermons now. Les prometo que después voy a decir, ay, ya me acuerdo de todos estos mensajes. The important thing, however, Lo importante es, we've been talking about conquering the culture. hemos estado hablando de conquistar la cultura. And more specifically, the different ways that God has used people to conquer the culture. Y de las maneras en que Dios ha utilizado personas para conquistar la cultura. But I want to now go to the main character of the Bible. Pero ahora quiero ir al personaje principal de la Biblia. No, it's not you. No eres tú. The hero of the Bible and of the history. El héroe de la Biblia y de la historia. Jesus Christ, Jesucristo, the Son of God, el Hijo de Dios, the Messiah, el Mesías, God made flesh, Dios hecho carne, 100% man, 100% hombre, 100% divine. 100% divino. The man who died on the cross, El hombre que murió en la cruz, but more importantly, pero más importante, resurrected. resucitó. The man who conquered death. El hombre que conquistó la muerte. He is the main focus. Él es el enfoque principal. And so I want to bring us to the Gospel of John. Así que quiero que vayamos al Evangelio de Juan And we're going to read verse 38. y vamos a leer el versículo 38. And I'm going to let you know up front, this is the story of the Samaritan woman. Y les voy a dejar saber, esta es la historia de la mujer samaritana, But we're going to go a little bit deeper. pero vamos a profundizar un poco más. But here in verse 38, Pero aquí en el versículo 38, Jesus is talking to his disciples. Jesús está hablando con sus discípulos And he tells them this. y les dice esto. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work. And now you will get to gather the harvest. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Now I implore you to read all of chapter 4. Les aliento a que lean el capítulo 4 entero. Really all of the Gospel of John, because John is a great read. En verdad, todo el Evangelio de Juan es muy bueno leerlo. In fact, it's usually one of the first recommended books of the Bible that typically churches recommend you read. De hecho, es uno de los que las iglesias recomiendan para los nuevos en el Evangelio que comiencen con el Evangelio de Juan. But early in the Gospel of John, Pero temprano en el Evangelio de Juan, Jesus had begun to gain the attention of the Pharisees. Jesús ya estaba acaparando la atención de los fariseos. And it states in chapter 4 that this was because he was baptizing more people than John the Baptist. Y dice en el capítulo 4 que era porque estaba bautizando más personas que Juan el Bautista. And then I find it funny, Pastor, the Bible specifies he wasn't personally baptizing them, his disciples were. Y fíjense que pastor, mirando la palabra, dice que Jesús no estaba bautizando físicamente él, sino sus discípulos. Which is kind of telling me there were a lot of people. Lo cual me dice que había muchas personas. But in chapter 3, the second half, John the Baptist is exalting Jesus. Pero en el capítulo 3, Juan el Bautista está exaltando a Jesús. And eventually, Jesus becomes aware that the Pharisees know of his name and his presence.
Y eventualmente él sabe que los fariseos ya conocen de su fama y conocen su nombre. The Bible doesn't specify how he learned this. La palabra no dice cómo él se enteró de esto. You can speculate, Podemos especular, someone told him, alguien le dijo, or because he was God, he knew. o porque como era divino ya él sabía. But either way, Pero sea como sea, he then decided to return to Galilee from Judea. él decidió regresar a Galilea desde Judea. Now, Desde Judea. in order to make the journey from Judea to Galilee and Galilee to Judea, Para ir entre Galilea y Judea y Galilea, you have to go through this area called Samaria. había que pasar por un área que se llamaba Samaria. This was in the northern part of Israel. Eso es en la parte norte de Israel. And within Samaria Y dentro de Samaria live a people known as the Samaritans. vive un pueblo que se le llaman los samaritanos. We will get to the Samaritans. Vamos a llegar a los samaritanos. So Jesus is walking through Samaria at this point in time. Así que Jesús está caminando por Samaria And Jesus, the Bible tells us, he gets tired from the long walk. y la palabra nos dice que Jesús estaba cansado de caminar tanto. Which again reiterates that he wasn't just 100% God, he was 100% man. Lo cual reitera que él no era solamente 100% Dios, sino que también era 100% hombre. He had supernatural abilities, Tenía unas habilidades sobrenaturales, but he still allowed himself to feel the weaknesses of the human body. pero él todavía sentía las debilidades del cuerpo humano. And so he sat next to a well. Así que se sentó al lado de un pozo. If you've been to Bible studies, Si han estado en los estudios bíblicos, this en well discipulado, should eventually sound familiar when I say the name. este pozo va a sonar muy familiar cuando diga el nombre. It's Jacob's well Es el pozo de Jacob, near the Samaritan village of Sychar. cerca del pueblo de Sicar en Samaria. And the Bible then tells us that this is the land Jacob gave to his son Joseph. Y luego la palabra nos dice que esta es la tierra que Jacob le dio a su hijo José. It was here Y fue aquí where Jesus donde Jesús had his now famous encounter with the Samaritan woman. tuvo su ahora famoso encuentro con la mujer samaritana. Okay, cool. Jesus talked with a woman. ¿Ok? Jesús habló con una mujer. I guess she was Samaritan or something. ¿Era samaritana? People often gloss over the details of this story, La gente muchas veces le pasa por encima los detalles de la historia. but we have to ask ourselves, Pero tenemos que preguntarnos, why did this matter? ¿por qué esto era importante? Why is this so important ¿Por qué es tan importante that they not only wrote it down, que no tan solo lo escribieron? because all the Gospels also tell us that if they were to try to write down everything Jesus did, they would be there for the rest of their lives. Porque también sabemos de los evangelios que si ellos hubieran escrito todo lo que hizo Jesús, no daba abasto los libros para poder escribir. But first and foremost, Pero primero que nada, as we like to say, we need to understand the context. como siempre decimos, hay que entender el contexto. And so I want you to, for a moment, stop thinking like a 21st century American or Westerner or whatever. Así que quiero que por un momento dejemos de pensar como personas que viven en el siglo XXI en Occidente. I want us now to try to imagine living in the first century, Quiero que tratemos de imaginarnos vivir en el primer siglo, specifically in the Middle East. específicamente en el Medio Oriente. Samaritans, Los samaritanos we don't like them. no nos caen bien, no nos gustan. Hate Samaritans. Odiamos a los samaritanos. You know why? ¿Saben por qué? They're impure. Eran impuros. They're half-breeds. Eran mezclados, mestizos. They're no better than pagans. No son mejores que los paganos. Jews, we're pure. Los judíos, nosotros somos puros. But those Samaritans, Pero esos samaritanos they're gross. no sirven. They mix paganism, Mezclan el paganismo, which is true. lo cual era cierto. The Samaritans
Los samaritanos claimed to be the true descendants of Israel. reclamaban ser los verdaderos descendientes de Israel And they claimed to be the keepers of the Torah. y ellos decían que eran los guardianes del Torah. To keep it simple, because otherwise we'd have to go into a deeper analysis. Para mantenerlo más sencillo, para no entrar en un análisis mucho más profundo, The Samaritans combined elements of Judaism with paganism. los samaritanos mezclaron elementos del judaísmo con paganismo And they disagreed with the Jews on where the temple actually was. y estaban en desacuerdo con los judíos en cuanto a dónde se encontraba el templo. The Jewish people Los judíos said it was in Jerusalem. decían que estaba en Jerusalén You can read this in chapter 4, but the Samaritans, y esto lo pueden ver en el capítulo 4, pero los samaritanos, when the Samaritan woman is speaking with Jesus, cuando la mujer samaritana está hablando con Jesús, she's asking him about Jerusalem, even though the Samaritans worship on a mount. It starts with a G. Gerizim. Gerizim, that one. Ellos decían, los samaritanos, que ellos adoraban en el monte Gerizim. And so that was a very big difference between the Jews and the Samaritans. Y eso era una diferencia entre los judíos y los samaritanos. And it was a big point of contention for them. Y eso era un punto de fricción entre ellos. Samaritans and Jews did not like each other, Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. which, by the way, is why Jesus eventually told the parable of the Good Samaritan. Y por eso también Jesús dijo la parábola del buen samaritano. But Pero it should also be noted también hay que ver that if you are a pure Jewish rabbi, que si tú eres un rabino judío puro, which is, what Jesus claimed to be, right? que era lo que Jesús decía que era, ¿no? You would never speak with a pagan Samaritan. Tú jamás hablarías con un samaritano pagano. I don't want to look at them. Yo no quiero ni mirarlos, I don't want to acknowledge their existence. ni quiero reconocer que existen. I am the high priest of the temple. Yo soy el sumo sacerdote del templo. If I speak with a Samaritan, I'm going to dirty myself. Si hablo con alguien de Samaria, me voy a estar impuro yo. And then I have to go through the purification process. Entonces tengo que pasar el proceso de Or purificación. God is going to strike me down. O Dios me va a matar. This was the mentality. Esta era la mentalidad. So the mere fact that Jesus is willing to speak to a Samaritan. Así que el hecho de que Jesús estaba dispuesto a hablar con una samaritana. Let's switch to Spanish. Como podemos decir en Puerto Rico, eso se va a hacer un escándalo. As we would say in Puerto Rico, that was going to be a scandal. Se vuelve un escándalo ahí. That was going to be a scandal. Y ya la pastora sabe, la comay está ahí. And Pastora knows that this is juicy gossip. Si tú eres puertorriqueño, ya tú sabes de qué If estoy you're hablando. Puerto Rican, you know what I'm talking about. Pero, Uh, pero ahí, ¿tú viste que Jesús estaba hablando con una samaritana? did you hear that Jesus was talking to a Samaritan? Ay, Dios mío. Mm. Déjame darte esta noticia. Let me tell you about this. Estaba hablando con un samaritano. He was talking to a Samaritan. They used it like a slur. Lo usaban como si fuera algo malo. But Jesus didn't care. Pero a Jesús no le importó. He was speaking in his eyes to his creation. Él, ante sus ojos, estaba hablando con su creación. In John 4:9, it tells us the woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. Why are you asking me for a drink?" Y Juan 4:9 dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? And again, Y otra vez, remember that even early in his ministry, early in the Gospels, recuerden que aún comenzando su ministerio en los evangelios, they called him rabbi. le llamaban rabino. He was seen as a teacher Lo veían como un maestro and a prophet early on. y un profeta al principio. He wasn't supposed to interact with the impure, Él no se supone que estuviera interactuando con los impuros, because then you get dirty. porque entonces te ensucias. But Jesus Pero Jesús could interact with the dirty sí pudo interactuar con ellos, because only he was truly clean. porque Él era el único que estaba verdaderamente limpio.
And Jesus could break those boundaries. Y Jesús podía romper esas barreras. Jesus could speak to the impure Él podía hablar con los impuros and not worry about getting himself dirty y no preocuparse por él mismo estar impuro, because his power was so great porque su poder era tan grande that he cleans the impure. que él limpia lo impuro. That's what his disciples and the priests couldn't understand. Eso era lo que sus discípulos y los sacerdotes no podían entender. Yes, God was strict and said, don't dirty yourselves, Sí, Dios era estricto y decía, no se contamine, because humans were capable of being dirty. porque los seres humanos son capaces de contaminarse. Jesus was incapable of being dirty. Jesús era incapaz de contaminarse, He was so pure porque era tan puro that he made those who were impure pure before the eyes of the Father. que él hizo que los que eran impuros fueran puros ante los ojos del Padre. So he could stand in his cultural context, Así que él podía pararse en su contexto cultural, be a respected rabbi, ser un rabino respetado, be the prophet that they thought he was, ser el profeta que ellos pensaban que era, and speak to a Samaritan, y hablar con una samaritana. because he wasn't just a prophet. Porque él no era solamente un profeta, He wasn't just a rabbi. él no era solamente un rabino, He was the Messiah, él era el Mesías, God in flesh, Dios encarnado, sent to purify the impure. enviado a purificar lo impuro. But there's a second layer to this. Pero hay otra capa a esto. He was speaking with a woman. Está hablando con una mujer. Let me make something very clear. Déjenme aclarar algo. Jesus was considered a radical at the time because of his treatment of women. Jesús se consideraba un radical en su época por la forma en que trataba a las mujeres. But when we say that, we need to define what we mean by that. Pero cuando decimos eso hay que definirlo bien. When we say radical, Cuando decimos radical, this is what we're talking about. esto es lo que estamos hablando. Jesus spoke to women like they were equals. Jesús habló con las mujeres como si fueran iguales. O como iguales. In fact, here's something even more radical. De hecho, algo aún más radical. Jesus spoke directly to women. Jesús habló directamente con las mujeres. Okay, I talk to women all the time. Ok, nosotros hablamos con mujeres todo el tiempo. Remember what I said. Don't think as the 21st century. Recuerden lo que dije, no piensen como el siglo XXI. Think back to the first century in the Middle East. Piensen en el primer siglo en Medio Oriente. If it was a scandal that Jesus was talking to a Samaritan, Si era un escándalo que Jesús estaba hablando con una samaritana, it was even worse that he was speaking to a woman. era aún peor que era mujer. Not only is she a dirty, disgusting Samaritan, No tan solo es una samaritana contaminada, she's a woman. es una mujer. He's a man. Él es un hombre. What are you doing? ¿Qué están haciendo? The religious leaders didn't speak to women. Los líderes religiosos no hablaban con las mujeres. They tried to avoid that. Ellos lo evitaban. And men in general, Y los hombres en general, it was frowned upon for you to speak directly to a woman, no se veía bien que hablara directamente con una mujer, especially in public. especialmente en público. But once again, Pero una vez más, Jesus didn't care. a Jesús no le importó. Why? ¿Por qué? Because again, Porque otra vez, he makes the impure pure. porque Él purifica lo impuro. And because he, Y porque Él, as the creator, como el creador, knew sabía that he made man and woman equal. que Él había creado al hombre y la mujer igual. You want me to say it again? Lo digo otra vez. He, Él, Jesus Christ, Jesucristo, as the creator, como creador, knew sabía that he had made que había creado man and woman al equals. hombre y a la mujer iguales. He made them equals. Él los creó iguales. He was there in the beginning. Él estuvo ahí en el principio. All he saw was his creation. Lo único que él vio fue su creación. He didn't care that it was a woman. No le importaba que era una He mujer. didn't care that she was Samaritan. No le importó que era samaritana. This was highly taboo what Jesus was doing. Esto era tabú lo que estaba haciendo Jesús. Women were generally considered lesser than men, Las mujeres se consideraban inferiores a los hombres and usually they were treated as second-class citizens. y las trataban como ciudadanas de segunda clase. But Jesus, Pero Jesús,
He spoke directly to her. Le habló directamente a ella. Again, that's normal for you and I. Eso es normal para nosotros, It wasn't at that time. pero no en esa época. If he was sitting at the well and he saw a woman coming up, you wouldn't acknowledge her. You would wait to see if her husband came around or something. Si él estaba en el contexto cultural, si él estaba en el pozo y llegaba esta mujer, él la ignoraba y esperaba a que llegara el esposo o algo. But I can imagine, the Bible doesn't specify this, but I can imagine Y la palabra no especifica esto, pero yo me puedo imaginar that he looked her in the eyes que él la miró a los ojos as he was speaking to her mientras hablaba con ella and then told her, y le dijo, "Can you give me a drink?" dame de beber. And then that's when she asked, "Why are you asking me for a drink? I'm a Samaritan woman." Y ahí es donde ella dice, ¿por qué me preguntas eso si yo soy samaritana? And that's when Jesus responds, Y ahí es donde Jesús le responde, basically, if you knew who you were talking to, si supieras con quién estás hablando, you would ask me, me preguntarías and I would give you y yo te daría the living water. agua viva. And that was one of the many instances Y eso fue una de las muchas instancias where if you read the Gospels, donde si lee los evangelios, that's when he's dropping hints. ahí es donde él está dejando claves, He is letting people know dejándole a la gente saber, there is something different about him. hay algo distinto en él. But as if that weren't enough, Pero como si eso no fuera suficiente, just a little further down, un poquito más abajo, the Samaritan woman says, la mujer samaritana dice, I know that one day the Messiah will come, ella dice, yo sé que algún día el Mesías vendrá. he who is called Christ. Él se llamaba Cristo. And Jesus, Y Jesús, for all the people my generation and younger, para la gente de mi generación y más generación de él, y más Yes. joven, to be fair, Jesus was kind of aura farming here. I don't know how to. Yeah, Jesus was being really cool here. Jesús estaba haciendo bien cool. Yeah, that's about the best we can do. But he tells her, Pero él le dice, "I am he," yo soy. mirroring Haciendo espejismo the language of the Old Testament o trayendo a memoria el lenguaje del Antiguo Testamento when he's speaking to Moses, cuando le habla a Moisés. and Moses asks him, Y Moisés le pregunta, "What is your name? Who are you?" ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? I am that I am. Yo soy el que soy. And that's why we call him the great I am. Y por eso le llamamos el gran yo soy. In fact, in the Hebrew, the Yahweh De hecho, en el hebreo el Yahweh is I am, es yo soy, roughly. más o menos. But again, some tidbit, in Jewish tradition, you're not allowed to actually pronounce it because you don't know how to pronounce it. Pero en la tradición judía no pronuncian ese nombre porque nadie sabe cómo pronunciarlo. And another tidbit, the Samaritans actually believed that you can pronounce it. Y poquito de información, los samaritanos sí pensaban que se podía pronunciar And they would use it. y lo usaban. So she would know this language. Así que ella hubiera estado familiarizada con este lenguaje. And to emphasize the point of this being taboo, speaking to a woman, Para enfatizar el punto que hablar con una mujer era tabú, John tells us in verse 27, Juan nos dice en el versículo 27, just then his disciples came back. They were shocked to find him talking to a woman, but none of them had the nerve to ask, "What do you want with her?" or "Why are you talking to her?" justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. So what's the takeaway here? Así que, ¿qué podemos sacar de esto? Even within the confines of his culture, Aún dentro del contexto cultural, Jesus made the difference. Jesús hizo la diferencia. And this next point, I want us all to really think about church. Y este otro punto, quiero que pensemos en la iglesia. Jesus did not revolt against the culture. Jesús no se rebeló contra la cultura. He redefined it. Él la redefinió. I'm going to say it again. Jesus did not revolt against the Déjame culture. decirlo otra vez.
Jesús no se rebeló contra la cultura, He redefined it. él la redefinió. What I mean by that, Lo que quiero decir es, he didn't take away all aspects of Jewish and Galilean culture. él no quitó los aspectos de la cultura judía y galilea. If you come to Bible study, we've talked before about how the Bible, especially Revelations, presents itself as the traditional Galilean wedding. Y si han venido a los estudios bíblicos, saben que en el libro de Apocalipsis se presenta como una boda galilea tradicional. Jesus still partook in all of the Jewish holidays. Jesús observó todos los festivales. Jesus still went to synagogue. Él iba a la sinagoga. Jesus was still a Jew. Él todavía era judío. What he didn't allow Lo que él no permitió were the things that went against his godly nature. era lo que iba contra su naturaleza divina. God is so great that he has allowed for thousands of cultures to exist. Dios es tan grande que él ha permitido que miles de culturas existan. The problem is not different cultures. El problema no son las diferencias culturales. The problem comes in what is holy versus what is not. El problema viene en ver qué es santo y qué no es. So what I'm trying to say here, church, Y lo que quiero decir aquí, iglesia, Jesus had not called us to take the culture and burn it all down. Jesús no nos ha llamado a tomar la cultura y quemarla completa. He has called us to remind the world Él nos ha llamado a recordarle al mundo of one simple fact. de un hecho sencillo. Jesus is the culture. Jesús es la cultura. He defines it. Él la define. The Jews had a lot of things right. Los judíos hacían muchas cosas bien. But you know what? You treated women wrong. Pero ¿sabes qué? Tratabas mal a la mujer. You can't look down on the Samaritans. No puedes mirar a los samaritanos por encima del hombro. Even with Paul and Peter. Aún con Pablo y Pedro. You can't Jewify the Gentiles. Tú no puedes judaizar a los gentiles. They're not Jews. Ellos no son judíos. But what matters is that they seek Christ in spirit and in truth. Pero lo que importa es que ellos vean a Jesús en espíritu y en verdad. And that's important Y eso es importante because Jesus tells the Samaritan woman porque Jesús le dice a la samaritana, when she asks him about the difference between Jerusalem and Jericho. cuando ella le pregunta la diferencia entre Jerusalén y Jericín, His response isn't, well, Jerusalem. su respuesta no fue, no, pues Jerusalén. His response was, woman, the day will come, and in fact it has come, where it will not matter where you worship. Y Jesús le responde, mujer, llegará el día y aún ha llegado donde no va a importar dónde adores. Because the Father Porque el Padre seeks people busca gente who worship him in spirit and in truth. que lo adoren en espíritu y en verdad. Because the Father is spirit, Porque el Padre es espíritu. if you worship him in spirit and in truth, Si lo adoras en espíritu y en verdad, then he will seek you. entonces vas a encontrar, te va a encontrar. He will be with you. Él estará contigo. Jesus redefines culture. Jesús redefine la cultura. He changes things. Él cambia las cosas. He molds it, Él las moldea, but he doesn't destroy it. pero no las destruye. God's creativity La creatividad de Dios allows humanity to worship God in our cultural context. permite a la humanidad adorar a Dios en nuestro contexto cultural. So long as we understand Siempre y cuando entendamos that everything in our culture que toda nuestra cultura must be filtered through the lens of Jesus Christ. debe filtrarse a través del lente de Jesucristo. So in other words, church, Así que en otras palabras, iglesia, when Jesus told his disciples, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, I sent you to harvest where you did not plant. los envié a cosechar donde no sembraron. Others had already done the work and now you will get to gather the harvest. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Jesus has already planted the seeds. Ya Jesús sembró la semilla. He's not calling on you and I to change the culture ourselves and redefine it. Él no nos está diciendo a nosotros que cambiemos la cultura y la redefinamos nosotros mismos, Because he's already done it. porque ya Él lo ha hecho. Jesus has already planted the seeds. Ya Él sembró la semilla. He is simply allowing Él us simplemente nos está permitiendo and calling us y llamándonos to gather the harvest. a juntar o a cosechar. So at the end of this month, church, Así que ahora que terminamos este mes, iglesia, when it comes to conquering the culture,
Cuando hablamos de conquistar la cultura, There are many men and women in the Bible who conquered the culture. hay muchos hombres y mujeres en la Biblia que conquistaron la cultura, But only Jesus pero solamente Jesucristo truly redefined it. verdaderamente la redefinió. And through Jesus, Y a través de Jesús we can redefine our culture podemos redefinir nuestra cultura, because only Jesus can fix the wrongs that exist in this world. porque solo Jesús puede arreglar lo malo que hay en este mundo. And if you want to truly help change the world, I should say, Y si queremos cambiar el mundo, ayudar a cambiar el mundo, then we have to seek Jesus and the Father. Well, Entonces- they're one and the same. entonces tenemos que buscar a Dios Through spirit en espíritu and in truth. y en verdad. How can we do that? ¿Cómo hacemos eso? Through the spiritual disciplines. A través de las disciplinas espirituales, Prayer, la oración, fasting, el ayuno, studying of the word, el estudio de la palabra and partaking in the Lord's Supper. y tomando parte en la cena del Señor. But in this morning, church, Pero en esta mañana, iglesia, I encourage you all los aliento to pray, be specific in your prayer, a que sean específicos en la oración and say, Jesus, y digan: Jesús, help me see things the way you see them. ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Because when we do that, Porque cuando hacemos eso, He will allow us to filter culture through His lens. vamos a poder filtrar la cultura a través del lente de Él. Because we'll stop seeing things as just an American Porque vamos a dejar de ver las cosas como simplemente americano, or even a Russian o ruso, or o Japanese japonés, or Ugandan, o de Uganda, wherever you're from, o de donde sean. and instead realize, Y en vez vamos a poder ver, again, I'm trying to hit home the point here, estoy tratando de enfatizar el punto, no matter our culture, que no importa la cultura nuestra, Jesus can work in any culture, Jesús puede trabajar con cualquier cultura and He alone redefines any culture. y solamente Él redefine cualquier cultura. He makes those adjustments. Él es el que hace esos ajustes. And that is why Y esa es la razón por la God cual has given House of Mercy Dios le ha dado a House of Mercy the motto, the line, el lema: we are one. somos uno. Because truly, only under the banner of Christ Porque solamente bajo la bandera de Cristo will we ever truly be united. podemos estar unidos.